Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous poisson au four avec la sauce tomate facile et rapide. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم سمك في الفرن مع صلصة الطماطم، سهل وسريع. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول شيء غادي نبتدي بالشرموله او التتبيله. ناخذ واحد الانيه للخلط، نوضع فيها ملعقتين صغار. عندي هنا خليط ديال القزبر والمعدنوس الجاف، تقدروا تعوضوه بالمعدنوس الجاف الطري. واحد الملعقه صغيره ديال الثوم غبره، تقدروا تعوضوه بفصين حتى ل3 فصوص ديال الثوم. نضيف واحد الملعقه صغيره حتى الملعقتين صغار ديال الكمون كيتماشى مع هاد التتبيله وايضا مع السمك. وواحد نصف ملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، نصف ملعقه صغيره ديال الزنجبيل او السكينجبير، ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، وملعقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون. هذا فقط اختياري، كما نقول دائما كيعطي واحد اللذه للتتبيله والمأكولات. أيضا نضيف عصير ليمونة، نصف عصير ليمونة، ونضيف حوالي ملعقتين كبار ديال الماء، ونخلط جيدا. وانا كنخلط نضيف ما بين ملعقة حتى ملعقتين كبار ديال زيت الزيتون. نترك التتبيلة جانبا، ونحتاج إلى السمك. عندي كيلوغرام ديال سمك الروجي. تقدروا تستعملوا اي نوع من السمك تفضلوه او تحبوه، واي نوع من السمك موجود عندكم في المنزل كيتماشى او كيتواتى مع هذه التتبيله هذه. من بعد ما تنقى تغسل نشف نوضع فيه هذه التتبيله هذه من الداخل ومن الخارج، ونوضعه يرتاح في الثلاجه حوالي 15 دقيقه. تقدروا توضعوه حتى 30 او ساعه في الثلاجه. Premièrement, je vais prendre un plat pour mélanger. Je vais mettre 2 petites cuillères. J'ai un mélange de coriandre et persil sec. Vous pouvez le remplacer par le frais. Une petite cuillère de l'ail en poudre. Vous pouvez le remplacer par 2 à 3 gousses d'ail. Un petit peu de sel, le sel toujours, ça dépend le goût. Un petit peu de poivre et aussi une petite cuillère de paprika, une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de coriandre moulu. Ça, c'est juste un choix. Et la moitié de petite cuillère de gingembre, et aussi la moitié de petite cuillère de cannelle, et aussi, toujours aussi, une petite cuillère de cumin. J'ajoute la moitié du jus de citron avec 2 cuillères à soupe de l'eau. Je mélange bien. En mélangeant, j'ajoute entre une cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je laisse à côté la marinade comme vous regardez, et j'aurai besoin de poisson. J'ai ici 1 kg de poisson le rouget. Vous pouvez utiliser n'importe quel poisson vous aimez, vous préférez, ou n'importe quel poisson vous avez à la maison, car cette marinade marche très bien avec n'importe quel poisson. Donc quand vous regardez, je mets bien la marinade à l'intérieur comme à l'extérieur du poisson, et je laisse reposer à peu près 15 minutes au frigo, le temps que je prépare la sauce tomate. Dans une poêle, j'ai coupé un poivron rouge. Si vous avez le vert, oui. Ici, vous avez, oui, si vous aimez aussi poivron piquant. Le petit poivron piquant, c'est top de top. Donc, j'ai mis à peu près entre 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, et je laisse revenir sur un feu doux à peu près 5 minutes. Après, j'ajoute 400 g de pulpe de tomate. Vous pouvez le remplacer par 4 ou 5 tomates. J'ajoute un petit peu de persil, un petit peu de l'ail en poudre, et aussi un petit peu de sel et un petit peu de poivre, et je laisse cuire la sauce tomate à peu près entre 10 à 15 minutes sur un feu doux.
في مقله نوضع او قطعت فلفله حمراء، تقدروا تستعملوا فلفله خضراء ايضا، وتقدروا تستعملوا الفلفل الحار، يكون رائع جدا. نضيف له حوالي 3 حتى 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، ونتركه يتقلى حوالي 5 دقائق على نار هادئه باش ما تحرقناش الزيت. من بعد نضيف 400 غرام ديال صلصه الطماطم، ونقدر نعوضها ب4 حتى ل5 طماطم نحكوهم. نضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، نضيف واحد شويه ديال المعدنوس الجاف، واحد الملعقه صغيره مش عامره ديال ثوم غبره كما قلت، نقدر نعوضه بثوم وحتى بالمعدنوس والقزبر الطري. نحرك جيدا كما قلت ونتركه يطيب. طيب لنا الصلصه ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه على نار هادئه. من بعد ناخذ واحد الصينيه اللي تدخل الفرن، ونوضع في الاسفل كما كتلاحظوا نوضع صلصه الطماطم، وعلى صلصه الطماطم نضيف السمك، ونضيف واحد شويه ديال الزيتون، وهذا فقط اختياري. سخنت الفرن على 180 درجه، وندخل الصينيه ما بين 20 حتى ل 30 دقيقه، وهذا النوع من السمك يطيب ولا ينطبخ بسرعه، يحتاج وقت كتير. Je vais mettre la sauce dans un plat qui entre au four, et sur cette sauce je vais mettre le poisson et je vais ajouter un petit peu des olives. Ça c'est juste un choix. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat entre 20 à 30 minutes et ce poisson ça cuit vite, il prend pas trop de temps. J'ai oublié de pas dire que j'ai mis le reste de marinade sur le poisson. نسيت ما قلت لكمش ان الليشات ديال الصلصه او ديال التتبيله ضفته فوق السمك. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.